오늘부터 저희가 일곱 절기 성경 공부를 시작하려고 합니다. Desde hoy queremos iniciar el estudio sobre las 7 fiestas. 하나님의 구원 계획을 하면서 저희가 절기를 조금은 봤었어요. Cuando estudiamos sobre el plan de salvación de Dios, habíamos visto brevemente sobre las 7 fiestas. 그래서 저희가 구약에 이스라엘에게 주셨던 7가지 절기를 통해서 하나님의 이 큰 구원의 계획들을 이제 보는 훈련을 할 겁니다. Y por tanto, nosotros por medio de las 7 fiestas de Israel que ha dado Dios, nosotros vamos a poder ver la gran imagen o el gran plan de salvación de Dios. 여러분들이 이제 이것을 통해서 하나님의 나라, 하나님의 시간표를 보는 훈련들을 할 거예요. Y por tanto ustedes por medio de esto van a entrenar cómo ver la línea de tiempo o el tiempo de Dios. 처음엔 조금 어렵다고 생각할 수 있지만 저희가 첫 번이 아니니까 이제 자꾸만 반복을 하다 보면 훨씬 쉽게 여러분들 외우실 수 있어요. Al principio parece ser difícil, pero como esta no es ya la primera vez y cada vez que repetimos el contenido, tendrán también la facilidad de acceder y de entender. 자, 저희가 그 성경에는 항상 성경의 어떤 숫자들이 하나님의 뜻을 나타내주는 숫자들이 있죠. En la Biblia aparecen números y los números tienen cierto significado de parte de Dios. 그래서 그 7이라는 것, 우리 일곱 절기인데 7이라는 것은 하나님의 완전 숫자 뭐 이런 표현을 써요. Y dice 7 fiestas y el número 7 se refiere a ser un número perfecto, un número completo. 그래서 하나님께서 하나님의 이 7이라는 숫자를 통해서 성경에 여러 가지 것들을 표현을 하세요. Y Dios utiliza el número 7 para representar o mostrar cosas en la Biblia. 첫 번째는 창조의 완성을 할 때 이 7이라는 숫자를 쓰셨어요. En primer lugar, utilizó el número 7 para la culminación o la perfección de toda la creación. 창세기 2장 1절 2절에 보면 하나님이 천지와 만물을 다 만드시고 일곱째 날 안식하셨다고 돼 있죠. Y si ven en Génesis capítulo 2, 1 y 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. 그래서 이 창조를 완성하시고 안식을 취하신 날 이런 또 표현이 있어요. Por tanto dice que ha terminado con la creación y ha tomado reposo. 출애굽기 16장 23절에 모세가 안식일의 규정을 설명을 해주죠. Y si ven en Éxodo capítulo 16 versículo 23, Moisés explica el significado del día de reposo. 그래서 이 안식은 단순하게 이게 쉰다는 것이 아니라 하나님의 창조를 맥시멈 누리는 그런 의미를 갖고 있어요. Por tanto, cuando habla de reposo o día de reposo, no es simplemente descansar ese día, sino más bien disfrutar al máximo lo que ha creado Dios. 제가 우리 선교사님에게 트랭킬라라는 단어를 들은 적이 있어요. Yo escuché de parte de los misioneros la palabra tranquilo. 트랑킬로, 그 쉰다, 이게 뭐 평화롭다는 표현이 있었어요. Me explicó que tranquilo utilizan para expresar que está todo pacífico, está todo bien. 그래서 하나님의 창조 안에서 우리가 참된 쉼을 얻을 수 있는 것, 참된 평안을 얻을 수 있는 것, 이 7이라는 숫자 안에 있죠. Entonces, dentro de la creación de Dios, que podamos obtener nosotros el verdadero descanso, está contenido dentro de este número 7. 또 레위기 23장 24절에 보면 일곱째 달을 하면서 그때는 쉬는 날, 추수가 완성되는 날을 갖다 표현하고 있어요. Y si ven en Levítico capítulo 23, versículo 24, habla de un séptimo mes de cosecha
Y entonces en ese séptimo mes habla de tomar un día de reposo. 그래서 모든 추수가 끝나고 우리가 추수감사절 지내는 것처럼 모든 감사의 날을 갖다 보내는 거죠. Por tanto, cuando se culmina toda la cosecha, así como tenemos días de acción de gracias, ese día de reposo se vive agradeciendo por lo proveído. 그리고 또 7, 7, 이게 7이라는 숫자가 두 번 겹치는 희년, 규빌리가 나와요. Y hay una parte donde 2 veces aparece el número 7 y trata sobre el día del jubileo y la restauración. 레기 25장에 보면 7번 안식을 7번 지키는, 그래서 7 곱하기 7이라는 그것이 지나고 50번째 되는 그 날을 갖다가 우리가 희년이라는 걸로 지키죠. Entonces, dice en Levítico capítulo 25, cuando cuenta 7 semanas, 7 veces 7 años, y luego contar 50, al llenar los 50, habla de un reposo. 그러면서 25장 9절에 7월 10일은 속죄일이다 하면서 나팔을 불어서 이날을 선포하는, 속죄일을 선포하는 날이 있어요. Entonces habla de ese jubileo, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 9 que cuando llegue ese momento, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, o sea, proclama la expiación. 나라들마다 무슨 페스티벌이나 이 축제의 날을 갖다 만들어 놨어요. Cada país tiene días festivos o un día en donde se festeja. 그거를 어떤 중요한 나라의 기념일들을 함께 국민들이 기억하고 지키기 위해서 그러죠. Y eso es establecer un día específico para que sea un día importante y que toda su población pueda recordarlo y festejar juntos. 파라과이에서 제일 큰 축제 그 기념일은 언제죠? Para Paraguay, ¿cuál sería el día más importante, el día más festivo? Sí. ¿Cuál de los días feriados, verdad? El día de la madre, independencia, ¿verdad? 독립기념일, 어머니 날 네. 이런 거죠. Sí, día de la madre, día de la independencia son los días más. 왜냐면 이 나라의 정체성, 백성들의 국민들의 정체성을 같이 나누기 위해서 그런 거예요. Y esto se hace para compartir todos juntos lo que es la identidad nacional. 성경도 똑같아요. 하나님께서 절기를 만들어 놓은 것은 하나님과 하나님의 백성들이 같은 정체성을 갖고 보기 위해서 그래요. Es lo mismo en el pueblo de Dios. Dios ha establecido 7 fiestas para que el pueblo de Dios se sienta identificado y tenga una identidad propia compartiendo estas 7 fiestas. 그래서 이 희년을 만들어 놓으신 목적이 10절에 보면 50년을 거룩하게 해서 그 다음에 전국 거민에게 자유를 공포하라. 그래서 각각 그 기업으로 가족에게 돌아가는 자유의 날이에요. Entonces, cada 50 años establece el año de jubileo y dice en el versículo 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en tierra a todos sus moradores. Y ese año volveréis cada uno a vuestra posesión y a su familia. 왜냐면 같은 하나님 안에서 하나님의 백성들이잖아요. 같은 피조물들인데 서로 빚을 지고 노예가 되는 그런 일이 없게 만들기 위해서 50년이 되면 모두 빚을 탕감해주고 자유롭게 해주는 거예요. Son del mismo pueblo, misma nación. Entonces, no quiere que se continúe perpetuamente lo que es esta relación de servidumbre y esclavitud. Entonces, a los 50 años se le perdona de todas las deudas y se le da libertad. 그래서 이 7이 두 번 겹치는 이것을 통해서 우리 완전한 자유, 완전한 해방을 얻게 되는 거예요. Entonces, con la duplicación de estos dos números 7, uno puede obtener la completa libertad.
그래서 이 완전한 우리에게 창조와 자유와 힘을 공급해 주시는 분이 여호와 하나님이시라는 걸 기억하는 거죠. Entonces uno recuerda quien nos da la entera y completa libertad y liberación es Jehová Dios. 그리고 어느 곳보다도 계시록의 7이라는 숫자가 굉장히 많이 사용되고 있어요. Y más que en otros lugares donde más se usa el número 7 es en el libro de Apocalipsis. 왜냐하면 요한계시록은 하나님의 나라가 완전히 회복되는 것, 백성이 완전히 회복되는 것을 저희들에게 보여주고 있기 때문이에요. Lo que sucede es que Apocalipsis nos muestra cómo se va a restaurar completamente el pueblo de Dios. 그래서 제가 전에 말씀드린 것처럼 계시록은 무서운 심판의 책이 아니라 하나님의 백성에게는 바로 이 희년과 같이 모든 것이 회복되고 완성되는 날이에요. Por tanto, una vez ya les había dicho que Apocalipsis no es un libro temeroso sobre el juicio, sino para el pueblo de Dios es como el momento en donde se restaura completamente, es como el jubileo. 그래서 저희가 종말론이라고 하는 에스카톨로지의 핵심은 바로 요한계시록을 정확하게 이해하는 거예요. Por tanto, para nosotros conocer la esencia de lo que es escatología es comprender bien Apocalipsis. 그래서 창세기와 요한계시록의 그림이 그려져야 우리 그리스도인의 삶의 믿음의 여정이 무엇인지가 그려질 수 있어요. Por tanto, tener bien claro la imagen de lo que es desde Génesis y Apocalipsis, entonces uno puede entender cuál es el trayecto de vida que debe llevar un cristiano. 요한계시록에는 7이라는 그 숫자가 50번 이상 사용되고 있어요. En Apocalipsis, el número 7 es usado más de 50 veces. 그래서 교회를 표현할 때 일곱 교회라는 7이라는 숫자를 쓰죠. Cuando habla de iglesias, habla de 7 iglesias. 그래서 그 당시에 있었던 일곱 교회를 말할 수도 있고 동시에 모든 교회를 이야기할 수 있어요. Puede ser que se refiera solo a las 7 iglesias de esa época o también se refiere en general a todas las iglesias. 그래서 일곱 촛대, 일곱 별, 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 이런 것들을 사용하고 있어요. Por tanto, usa 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 hombres, 7 trompetas, 7 copas. Toda usa 7. 그래서 교회도 하나님의 심판도 하나님의 나라도 이 숫자 안에서 저희들에게 표현되고 있어요. Entonces, tanto iglesia como el juicio, el reino de Dios, todo se expresa con este número 7. 자, 그래서 일곱 절기 안에는 하나님의 구원 계획과 하나님의 나라의 완성하는 모든 그림이 이 안에 들어가 있어요. Entonces, dentro de las 7 fiestas de Israel está contenido todo lo que es el gran plan de Dios, es decir, una descripción completa de lo que es el reino de Dios. 저희가 하나님의 구원 계획을 두 번째 강의로 들었었어요. Nosotros llegamos a estudiar juntos sobre el plan de salvación de Dios como nuestra segunda materia. 그러면서 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 오시는 예수 그리스도가 이게 원시복음, 오리지널 복음이라고 말씀드렸었어요. Y hablamos de Génesis capítulo 3 versículo 15, es decir, que Jesucristo vendrá por medio de la simiente de la mujer y a este nosotros le denominamos como el evangelio originario, el primitivo, el primero. 하나님의 구원 계획을 저희가 볼 때 창세기 3장 15절 그 다음에 아브라함의 언약인 창세기 12장 2절 3절은 반드시 여러분들이 머릿속에 외우셔야 된다 그랬어요. Y cuando estuvimos aprendiendo sobre el plan de salvación de Dios, dijimos que Génesis 3:15, en donde habla de la simiente de la mujer, y el pacto con Abraham en Génesis 12, 2 al 3, estos textos tienen que saberlo de memoria. 그리고 어제 마쳤던 사도행전 1장 8절이 여기서 또 연결이 돼요. Y ayer hemos culminado Hechos de los Apóstoles y Hechos 1:8 es una continuidad de estas partes. 그리고 요한계시록에서 예수님께서 알파와 오메가가 되시는 것을 선포해 주고 있죠. Y en Apocalipsis nos proclama de que Jesús es el alfa y la omega. 이 지금 가장 기본적인 네 가지 성경 구절이 딱 연결이 돼야 하나님의 나라의 스트럭처가 딱 기둥이 세워지는 거예요.
Hay que comprender bien estos 4 textos, deben estar conectados y entender esa conexión, entonces vamos a poder comprender la estructura del reino de Dios. 여러분들이 집을 지을 때도 중요한 이 파운데이션이란 그다음 기둥들이 있어야 되죠. Cuando ustedes construyen una casa, un edificio, hay un fundamento y hay pilares que la sostienen. 그래 나머지 벽도 세우고 창문도 붙이고 지붕도 얹을 수 있어요. Así van a poder poner las paredes restantes y después puede subir el techo. 근데 파운데이션이란 가장 중요한 기둥이 없으면 갖다 붙여 놓을 수가 없어요. Pero si no hay un buen fundamento, cimiento, no tiene pilares, no hay forma de añadirle paredes. 그래서 저희가 지금 하나님의 구원 계획을 7가지 절기로 또 보는 거예요. Por tanto, nosotros vamos a ver el plan de salvación de Dios por medio de estas 7 fiestas. 자, 창세기 3장 15절에 바로 여자의 후손으로 오시는 예수 그리스도를 저희들에게 보여주고 있는 거였죠. Entonces nos muestra en Génesis 3:15 que Jesucristo vendrá por medio de la simiente de la mujer. 그래서 여자의 후손으로 오시는 이 여자의 후손으로 오신 예수 그리스도를 볼 때마다 저희가 피의 냄새를 맡아야 된다 그랬어요. Y dijimos que cada vez que hablamos o vemos sobre a Jesucristo que se refiere como simiente de la mujer, debemos oler sangre. 인간으로 오시는데 어떻게 우리의 죄를 해결해 주실 건가? 바로 동물의 피, 어린 양의 피로써 우리의 죄를 해결해 주실 것을 언약하시는 거죠. Va a venir para la salvación, o sea, para el perdón de los pecados del hombre, pero ¿cómo lo hará? Y habla ya de un pacto y utiliza la sangre de un animal. 그리고 구체적으로 그 예수 그리스도의 이 은혜의 피가 이방인에게까지도 흘러갈 것을 아브라함의 언약을 통해서 우리에게 분명하게 말씀해 주셨어요. Y en forma específica, ese anuncio de que esta sangre, esta gracia de la sangre va a fluir también hacia los gentiles, ya nos vislumbra con el pacto con Abraham. 그리고 또 저희가 아브라함의 언약을 통해서 내가 다른 사람이 아니라 아브라함의 자손으로 이 땅 가운데 오실 것을 연결시켜서 언약하신 거죠. Y también por medio de ese pacto con Abraham, no vendrá por otra línea, sino que el Señor vendrá por la línea de descendencia de Abraham. 그래서 저희가 창세기 12장 2절을 바로 이스라엘이라는 하나님의 이 육적인 이 라인을 생각해서 그걸 탑라인 블레싱이라고 얘기를 했어요. Entonces, cuando vemos esta línea de descendencia que establece ahí sobre la descendencia de Abraham, hablamos del lado humano, lado carnal, descendencia carnal, y hablamos de la línea superior de bendición. 그리고 창세기 12장 3절 말씀처럼 너로 인해서 모든 민족이 복을 받을 것이다 할 때 그 예수 그리스도로 인해서 모든 이방인들이 복을 받을 것인데 그것을 우리가 하단복, bottom line blessing이라고 얘기했어요. Y también en el versículo 3 del capítulo 12, ahí habla de bendeciré a todos, ¿verdad? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se refiere a que todos serán bendecidos por medio de Jesucristo y se refiere a la bendición de la línea inferior. 그래서 하나님의 구원 계획을 이 시간표로 역사표로 봤을 때 이렇게 구약의 내용이 흘러간다고 같이 공부했었죠. Y habíamos estudiado por medio de una línea de tiempo de que el plan de salvación de Dios fluye de esta manera. ¿Se recuerdan que lo estudiamos, verdad? 제가 그런 얘기 안 했네. 언젠가 이거를 다 외워서 직접 내가 쓰는 시험을 한번 봐야 되겠다. 그런 얘기를 한번 안 했나요? Yo les dije una vez, ¿verdad? O no les dije que alguna vez van a tener que saber bien esta línea de tiempo y ser capaces de dibujarlo ustedes directamente. 지금 앞에 나올까요? 자, 그래서 여러분들이 정말 내가 각자 칠판에 그려서 이거를 갖다가 설명을 해 주실 수 있어야 돼요. Por tanto, ustedes deben ser capaces de pasar y en su pizarrón dibujar esta línea de tiempo y poder explicar. 왜냐면
가장 기본적인 구약 성경의 이게 시간표이기 때문에 그래요. Y esto es porque la base es lo básico, en la línea de tiempo base del Antiguo Testamento. 자, 아담의 타락을 우리가 4114년으로 기원전 4114년으로 봤어요. La caída de Adán, lo hemos visto que ocurrió en el año antes de Cristo, 4114. 그것이 창세기 3장 15절의 말씀이 이루어지기 시작하는 우리 인간의 시간이 시작되는 거였죠. Es la realización de lo que dice en Génesis 3:15, es decir, es el inicio del tiempo del hombre. 그리고 500년 또 1000년 단위로 하나님의 구원 계획이 마치 연극의 한막처럼 새롭게 열려졌어요. Y cada 500, cada 1000 años nos muestra así el plan de salvación de Dios como unas escenas de un teatro. ¿sí? 그래서 저희가 아담의 타락부터 500년 단위로 이 한막 열어서 보면 마지막 예수님이 이 땅 가운데 오실 때 그것이 선명하게 보여지죠. Entonces, después de la caída de Adán, cuando vayamos abriendo escena por escena cada 500 años, al final veremos la venida de Jesús y esto será una claridad en el plan o en el dibujo. 아담 타락 이후 622년이 흘러서 에녹이라는 믿음의 인물을 보여주시고 에녹이 들림받는 모습을 보여주셨어요. Luego de la caída de Adán, en el año 622 nos ha mostrado a un personaje de la fe, que es Enoch, y por medio de Enoch ha mostrado cómo él fue llevado al cielo. 그리고 아담 타락 이후 1056년이 흐른 거고 기원전 약 3000년경에 노아를 통해서 하나님의 구원 계획을 보여주시죠. Y luego de que cayó Adán, pasaron 1056 años, que como fecha sería como 3000 años antes de Cristo, aparece la figura de Noé. 이 맨 밑에 있는 거는 우리가 아담 타락 이후의 시간이 얼마 흘렀나를 표시해주고 있는 거예요. Esta parte de la línea de tiempo, aquí, en el último, ¿verdad? Aquí, es cuánto tiempo fluyó después de la caída de Adán. 그리고 노아가 600세가 되는, 그래서 1600, 아담 타락 이후 1656년이에요. 600세가 될 때 노아의 홍수가 있죠. Y después de que Noé apareció en el año 1056 y luego de que él cumplió 600 años, sería en el año transcurrido el año 1656 después de la caída de Adán, vino el diluvio. 그래서 그걸 딱 기원전 약 2500년으로 보는 거예요. Y a esta fecha se lo registra como aproximadamente 2500 años antes de Cristo. 그리고 약 500년이 흘러서 아브라함을 하나님이 부르시죠. Y luego de más o menos aproximadamente 500 años después, Dios llama a Abraham. 그걸 성경학자들이 기원전 BC 2166년에 아브라함이 태어났다고 보는 거예요. Entonces, los teólogos dicen que en el año 2166 antes de Cristo fue el periodo en donde nace Abraham. 여러분들이 숫자를 외우기를 좋아하시면 최소한 4114년이랑 2166년은 외웠으면 좋겠어요. Ahora, si a ustedes les gustaría memorizar los años, mínimamente les pido o me gustaría que memoricen el año 4114 y el año 2166. 아브라함은 기원전 2000년, BC 2000년경의 사람이었고 Abraham fue una persona de hace 2000 años antes de Cristo. 이렇게 아담 타락 이후 500년 단위로 하나님께서 구원의 역사를 한 장 한 장씩 보여주셨다는 거예요. Entonces, después de la caída de Adán, Dios mostró escenas de salvación del plan cada 500 años aproximadamente. 그리고 아브라함 이후에 500년이 지나서 모세를 통해서 출애굽의 역사를 보여주시죠. Y luego de 500 años después de que vino Abraham,
por medio del Éxodo, Dios, por medio de Moisés, nos muestra lo que aconteció con el Éxodo. 모세를 통한 이 출애굽의 역사는 기원전 1446년, BC 1446년이라고 학자들이 보고 있어요. Por medio de Moisés, estos acontecimientos del Éxodo, dicen los teólogos que ocurrió hacia el año 1446 antes de Cristo. 여러분이 분명히 외우셔야 될 거 1446년이에요. Entonces lo que ustedes sí o sí deben memorizar es el año 1446. 우리 창세기부터 이 모세 오경은 이 모세를 통해서 기록됐다고 보죠. Desde Génesis y los 5 libros del Pentateuco se dice que fue registrado por medio de Moisés. 그리고 지금 우리가 절기를 공부할 건데 이 절기에 대한 내용도 모세에게 주신 거예요. Y ahora vamos a nosotros estudiar sobre las fiestas de Israel y esas fiestas fueron dadas por Dios a Moisés. 그리고 가장 클리어하게 바로 여자의 후손으로 오시는 예수 그리스도께서 어떻게 하나님의 백성을 구원하시는지 이 출애굽의 역사를 통해서 저에게 선명하게 보여주시죠. Y también nos muestra en forma bien clara cómo Dios va a salvar a su pueblo por medio de la simiente de la mujer con el acontecimiento del Éxodo. 그리고 500년이 지나서 우리 다윗을 통해서 이스라엘이 왕국으로 자리를 잡는 걸 보여주세요. Y luego de 500 años por medio de David nos muestra cómo Israel se asienta ya como un reinado. 그리고 또 500년이 지나서 남유다가 바벨론에 의해서 우상을 섬기다가 멸망하는 모습을 보여주시죠. Y luego de 500 años el reino del sur de Judá por medio de Babilonia decae completamente. 그래서 성경을 가리키는 우리 목사님들은 남유다가 멸망하는 586년 BC 기억하셔야 되죠. Por tanto, pastores que enseñan la Biblia deben recordar la fecha en donde decae completamente el reino del sur de Judá, que fue en el año 586 antes de Cristo. 500년이 흘러서 기원전 4년에 바로 예수님이 이 땅 가운데 태어나시죠. Y bueno, y luego de 500 años después, ya en el año 4, ¿verdad? Ya viene Jesús a esta tierra. 이것을 우리가 구약의 4,000년의 역사라고 보는 거예요. Y nosotros a esto le llamamos los 4000 años del Antiguo Testamento. 여자의 후손으로 오시는 6월절 어린 양, 그 예수 그리스도를 보여주기 위해서 지금 500년 단위로 이렇게 하나님의 구원 계획이 한 막씩 열려지는 거예요. Entonces, para mostrarnos la venida de Jesús por medio de la simiente de la mujer, estos 4000 años, Dios nos muestra cada 500 años una escena para explicarnos su plan de salvación. 창세기 3장 15절이 여자의 후손은 원시 복음, 오리지널 복음이라고 그랬어요. Dijimos que Génesis 3:15 es el evangelio original, el inicio del evangelio. 4,000년 후에 아담이 타락할 때는 4,000년이 걸리는지 아담은 몰랐겠죠. 그렇지만 4,000년 후에 이 아브라함과 다윗의 자손으로 오시는 예수 그리스도에 대한 약속을, 언약을 창세기 3장 15절에 해주셨다는 거예요. Bueno, Adán no sabía esto hace 4000 años atrás al inicio del Antiguo Testamento. Sin embargo, luego del Génesis 3:15, 4000 años después, viene Jesús a esta tierra y eso ya estaba establecido, que vendría como descendencia de Abraham y de David. 구약의 믿음의 조상들, 선지자들이 이 그림을 완전히 다 본 사람은 아무도 없어요. Y ni profetas ni líderes del Antiguo Testamento, nadie de ellos tuvo esta imagen completa. 예수님께서 어느 정도 보여주시고 그 당시에 예수님에 대한 그 그림을 한 파트 맡아서 연극을 했던 거예요. Jesús fue el que dio a entender y mostrar esto. Y antes de ello, lo que mostraba era pequeñas escenas para entender. 저희 같이 이렇게 구약 4,000년을 갖다가 한 번에 쫙 볼 수 있는 기회들이 없었죠. Por tanto, ellos no tenían la oportunidad como lo tenemos hoy en día nosotros de poder ver en una vista o en un panorama todo el Antiguo Testamento.
저희는 역사적으로 이 땅 가운데 신 예수님을 보면서 구약을 거꾸로 거슬러 올라가서 이걸 확인하는 작업을 할 수가 있어요. Por tanto, nosotros podemos ver, ya vimos al Jesús que vino en esta tierra y regresando en forma inversa hacia el pasado, podemos corroborar todo el Antiguo Testamento. 그래서 우리가 입체적으로 총체적으로 예수님이 어떻게 이 땅 가운데 오시는 이 4,000년의 역사를 이렇게 다양한 모습으로 볼 수가 있어요. Por tanto, nosotros podemos ver estos 4,000 años de cómo luego vino Jesús a la tierra en distintas dimensiones y en distintos aspectos o enfoques. 저희가 어느 정도로 축복을 받은 거냐면요. 구약의 어떤 선지자도 저희만큼 이 내용을 이해할 수 있는 사람이 없었어요. ¿Cuánto es la bendición que hoy nosotros recibimos? Les cuento que ningún profeta del Antiguo Testamento pudo comprender esto como lo podemos comprender hoy en día. 그래서 히브리서 11장에 한 조각의 그림을 보면서 예수님에 대한 한 조각의 그 메시지를 잡고 끝까지 믿음으로 걸어간 믿음의 조상들이라고 저희들에게 소개해주고 있는 거예요. Por tanto, en Hebreos capítulo 11 nos muestra personajes, hombres de fe, antecesores de la fe, que solo vieron una partecita o una imagen nomás de Jesús, pero igual se sostuvieron de ello y siguieron hasta el final. 제가 그래서 창세기 3장 15절이랑 창세기 12장 아브라함의 언약이 나온 창세기 12장 2절 3절을 꼭 기억하셔야 된다 그랬죠. Por eso dijimos que sí o sí deben recordar Génesis 3:15 y también cuando vino el llamado de Abraham, Génesis 12, 2 al 3. 창조의 시작과 완성, 구원의 시작과 완성이 예수님을 통해서 시작되고 완성이 되는 거예요. Entonces, el inicio de la creación y su culminación, también todo lo que es el inicio de la salvación y su realización, comienza y termina con Jesús. 그래서 아담에게 내가 여자의 후손으로 오시겠다 하고 말씀하신 분이 바로 예수님이세요. Y el que le dijo a Adán que vendría como la simiente de la mujer es Jesús. 그래서 누구를 통해서 어떻게 오실 건가? 아브라함을 통해서 구체적으로 내가 너의 씨로 내려가서 이 땅 가운데 올 거다 하고 아브라함에게 창세기 12장 2절에 내가 너로 큰 민족을 이루게 하는 그것을 언약해 주신 거죠. ¿Y cómo va a venir específicamente? Ahí le dice a Abraham que vendría por medio de su descendencia, que él sería una gran nación, es decir, por medio de él llegaría a esta tierra. 그리고 바로 내가 너의 씨로 내려가서 모든 민족 가운데 이 생명의 은혜를 구원의 은혜를 베풀어 줄 거야. 그래서 모든 민족이 복을 받을 것이야 하고 3절에 말씀해 주신 거예요. Y en el versículo 3 dice que yo vendré como tu descendencia y por medio de por mí todos recibirán bendición. Por eso dice que todas las familias serán bendecidas. 그렇기 때문에 아브라함을 통해서 이스라엘이라는 구체적인 민족이 만들어지기 시작. Por tanto, por medio de Abraham se forma ya una nación específica que es el pueblo de Israel. 여기 선택받은 민족이라 그러죠. 하나님께서 택하셔서 하나님의 구원을 직접 이 땅에서 여호와가 누구신지를 보여주는 민족이에요. Se lo llama pueblo escogido y por medio de este pueblo escogido nos muestra cómo va a ocurrir la salvación a su pueblo. 이 과정이 4,000년이 걸렸어요. Este proceso duró 4,000 años. 우리 4라는 숫자, 400, 4,000년 이것도 하나님의 숫자예요. Este número 4, ya sea de 4, 40, 400, 4,000, también es un número de Dios. 교육받는 시간, 훈련받는 시간 이런 얘기죠. Y se lo representa como el tiempo de entrenamiento, el tiempo de aprendizaje. 어떤 목적을 이루기 위해서 특별히 훈련시키시는 시간이에요. Entonces es el tiempo que se utiliza para entrenar y llegar a un objetivo específico. 예수님이 오시는 것을 준비하는 4,000년의 시간이었어요. Entonces fue un tiempo de 4,000 años para preparar la venida de Jesús. 그리고 예수님이 오신 후 저희는 2,000년의 시간을 보내고 있어요. Y luego de que vino Jesús, nosotros estamos transcurriendo un periodo de 2,000 años. 이제 그 2,000년은 다시 오실 예수님의 그
그 내용으로 흘러가고 있어요. Y esos 2000 años están fluyendo en espera a la segunda venida, al regreso de Jesús. 저희가 사도행전 1장에서 공부한 것처럼 예수님이 부활하시고 승천하시면서 내가 다시 오신다 하고 천사를 통해서 말씀해 주셨죠. Así como vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Jesús él había resucitado y cuando antes de ascender al cielo dijo que él volvería. 그 다시 오시는 이 기간 동안 무슨 일이 일어날 것인가? 바로 아브라함의 언약이 성취되는 두 번째 하단복이라는 그 모든 민족이 주께로 돌아오는 그것이 성취되는 기간이에요. Y durante estos 2000 años, ¿qué es lo que ocurriría? Es decir, el cumplimiento de la siguiente parte de la bendición de Abraham, que es que va a realizarse todas las bendiciones en las naciones, que es la bendición de línea inferior. 그래서 예수님이 다시 오실 건데 다시 오는 이 기간 동안 무엇을 하실 건가? 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거되겠는 그 일을 하신다는 거예요. Entonces Jesús va a volver, pero mientras Él vuelva, ¿qué es lo que se debe hacer? Es que el Evangelio debe llegar a todas las naciones. 그래서 그 일을 누구에게 맡기셨어요? Y ese trabajo, ¿a quién les encargó? 사도행전 1장 8절 우리 교회들에게 맡기십니다. Hechos 1:8 encargó a las iglesias. 마태복음 28장 19절 20절 제자들에게 맡기십니다. Y capítulo 18 de Mateo encargó a sus discípulos. 여러분들이 지금 이 성경 구절과 하나님의 구원 계획이 그림이 연결이 돼야 돼요. Por tanto, ustedes deben conectar toda esta imagen de lo que es el Antiguo Testamento y todo el proceso de la salvación. 하나님의 구원의 집을 짓는 기둥과 같은 구절이라고 말씀드리는 거예요. Le estoy diciendo que son pilares, que son fundamentales para la construcción de la casa de Dios. 그래서 어제 말씀드린 것처럼 이것이 하나님의 신비, 미스터리라고 그랬어요. Y como ayer les había mencionado, a esto le llamamos el misterio de Dios. 신학 박사가 돼도 은혜를 안 베풀어 주시면 이걸 깨닫지를 못해요. Aunque sea un doctor en teología, si no derrama el Señor su gracia, esto no lo va a comprender. 왜냐하면 미스터리라는 것은 사람의 연구하고 지혜와 경험으로 알 수 있는 영역이 아니기 때문에 그래요. Porque por eso le dice misterio, porque es una dimensión que no puede obtener el ser humano por su propia investigación o porque él es sabio o muy conocedor. 하나님이 택하신 사람들에게 베풀어 주시는 은혜의 선물이에요. Sino este es un regalo que da por gracia el Señor a su pueblo o a las personas escogidas, elegidas por él. 그래서 저희가 이 성경의 구원의 역사 시간표를 보면서 공부할 수 있는 것과 이거를 이해하고 깨닫는 것이 큰 복을 받은 증거예요. Por tanto, que hoy estemos estudiando para entender todo este plan, que podemos estar estudiando y tenemos este tiempo juntos, es una verdadera bendición. 그래서 바울이 강조하면서 내가 이걸 너희가 모르는 걸 원하지 않는다, 꼭 알아야 된다고 강조해 줬던 거예요. Es por eso que Pablo, él enfatizaba de que él no desea que ignoren este conocimiento. 그래서 저희들에게 그리스도인들이 받은 가장 큰 복이 이 천국 복음을 모든 민족 가운데 나눠주는 통로로 쓰임 받는 거예요. Entonces, para el cristiano, la mayor bendición es ser usado como instrumento o como canal de llevar el reino de Dios a todas las naciones. 저희가 그렇게 과거 2000년의 역사가 흘러왔어요. Y así pasaron los pasados 2000 años. 주 30년 예수님의 죽으심과 부활 후에 교회가 시작됐죠. Luego del año 30 después de Cristo, desde la muerte y resurrección de Jesús, inicia lo que es la era de la iglesia. 그래서 이 2000년에 신약 시대는 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거되는 그 흐름, 우리가 선교라고 얘기하는 그 선교의 흐름으로 가고 있어요. Y estos 2000 años en donde todo el evangelio del reino de Dios llegue a todas las naciones, nosotros le decimos que fluye el evangelio por medio de las iglesias. 이것은 마치
출애굽한 이스라엘 백성이 여호수아와 함께 가나안을 정복하는 것처럼 저희가 복음으로 이 세상을 정복하는 과정인 것을 보여주세요. Es como ese proceso por el cual Josué y su pueblo fue en conquista a la tierra de Canaán. Es lo mismo nosotros estamos conquistando las otras naciones. 마찬가지로 500년 단위로 하나님의 구원이 완성되는 것, 예수님의 재림이 다가오는 것을 500년 단위로 한 막 한 막 보여주고 계세요. Y de la misma forma, cada 500 años nos muestra cómo se va a realizar o se está realizando el plan de salvación de Jesús cada 500 años como una escena. 그래서 구약 4,000년이 500년 단위로 예수님의 초림을 보여주는 그런 한 막 한 막 연결되는 것처럼 재림을 중심으로 교회의 역사, 지금 우리 신약의 역사는 그렇게 한 막 한 막 열린다는 거예요. Así como el Antiguo Testamento, los 4000 años, cada 500 años nos ha mostrado una escena hasta llegar a la primera venida de Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, con miras a la segunda venida, nos muestra también una escena cada 500 años. 요한계시록에 하나님의 나라, 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘이 완성되는 모습을 보여주세요. En Apocalipsis nos muestra cómo se realiza el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. 그래서 여호수아가 가나안이라는 그런 지리적인 땅을 정복하는 것처럼 저희는 이 세상에서 잃어버린 하나님의 백성을 구원하는 일을 맡고 있죠. Así como geográficamente Josué fue en conquista de la tierra de Canaán, nosotros en esta tierra lo que estamos haciendo es ir a salvar, a que se salven los hijos de Dios y regresen a Él. 그래서 하나님의 집이 완성되어 가는데 백성들을 채우는 것이 저희들에게 주어진 사명이에요. Entonces, para realizar lo que es la casa de Dios, nosotros debemos llenar con el pueblo de Dios ese lugar. 백성만 채우는 것이 아니라 백성을 채우는 일을 할 수 있도록 훈련시키고 하나님의 자녀들을 낳는 양육하는 것까지 책임이 있어요. Por tanto, no solo tenemos la responsabilidad de llenar con el pueblo de Dios esa casa, sino también que otros puedan trabajar en ese ministerio, es decir, alimentarlos, enseñarlos en la palabra. 그래서 모든 족속으로 제자를 삼아라 하고 말씀을 하신 거예요. Por eso dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. 그렇기 때문에 신약의 역사는 계속 제자를 삼고 영적인 자녀가 확장되는 그 내용으로 흘러가요. Por tanto, el Nuevo Testamento fluye con la de ir formando discípulos, ir creando hijos espirituales. 그런데 이 안에 끊임없이 영적인 전쟁이 있을 것을 저희들에게 또 보여주고 계시죠. Pero dentro de esto nos muestra que habrá sin fines de batallas espirituales. 로마 제국이 멸망하고 이슬람이 시작되는 데가 기원 후 이제 500년이 지나서예요. La caída de Roma y el inicio del islamismo ocurrió en el año 622 ya después de Cristo. 그래서 기독교랑 이 하나님을 대적하는 대표적인 게 이슬람인데 이슬람이랑 전쟁이 일어날 것을 보여주고 계세요. Por tanto, nos está mostrando que hay un enemigo principal de lo que es el cristianismo, es decir, el islamismo, y nos muestra que habrá conflictos continuos entre ambos bandos. 우리 십자군 전쟁도 기원전 1096년에 시작해서 약 200년간 진행이 됐죠. Y las guerras de las cruzadas comenzaron ahí por el año 1096 y duraron como 200 años. 또 교회가 타락하니까 1517년에 종교개혁을 통해서 개신교가 다시 복음으로 돌아가도록 말씀으로 돌아가게 하셨어요. Y cuando la iglesia cayó en decadencia, se corrompió, ¿verdad? Entonces ocurrió el acontecimiento de la reforma religiosa en el año 1517. 여러분들이 종교개혁에 대해서 공부를 하셨겠지만 종교개혁은 단순하게 일어난 건 아니에요. Ustedes ya habrán estudiado sobre lo que es la reforma religiosa. No fue un acontecimiento que ocurrió así en forma simple. 다시 말씀 성경으로 돌아가고 그렇게 하기 위해서는 성경을 읽을 수 있는 어떤 조건이 형성이 돼 있어야 돼요. El objetivo era volver a la Biblia.
volver a la Biblia, pero para ello se necesitaba requisitos o condiciones de poder leerla y poder acceder a ella. 그래서 1517년 곧 전후로 저희가 잘 아는 이 르네상스라는 문화혁명이 일어났었고 사람의 지식이 엄청나게 늘어났다는 얘기예요. 동시에 인쇄술이 발달되면서 이 저희가 성경을 사람들이 읽을 수 있는 수준으로 보급이 될 수 있어요. Y hablamos de este 1500, del año 1500, antes y después, por medio de lo que es el movimiento del Renacimiento, ocurrió un despertar intelectual de las personas e incluso también avanzó en las técnicas de impresiones y así comenzaron a imprimirse, digamos, varias Biblias. 남미 안에서 캐톨릭 인구 대비 캐톨릭이 제일 많은 데가 이 파라구아예요. Dentro de América del Sur, el país que tiene mayor porcentaje de católicos es Paraguay. 캐톨릭에서는 말씀이나 다른 어떤 것보다 성찬에 참여하는 것이 신앙 예배의 가장 중요한 핵심이죠. Para los católicos, más que la palabra, para ellos es fundamental y principal participar en la Eucaristía, por ejemplo. 그래서 성찬이라는 보는 이 신학적인 비유가 저희랑 달라요. Por tanto, la visión que ellos, o sea, la vista que ellos tienen sobre lo que es Santa Cena para ellos es diferente con la de nosotros. 저희가 공부한 적이 있었나요? 없습니다. 다음에 이거 좀 더 자세하게 한번 잠깐 얘기했던 것 같아요. Creo que una vez le comenté brevemente, pero alguna vez vamos a volver a estudiar. 왜냐면 여러분들이 섬기고 있는 여러분들이 복음을 전해야 할 사람들이 어떤 컨셉을 갖고 있는지를 이해하셔야 되죠. Porque ustedes deben entender qué concepto tiene esa persona a quien vos le querés evangelizar. 물론 여러분들 중에서 캐톨릭 배경을 갖고 계시는 분들도 계실 거예요. Yo sé que entre ustedes puede ser que haya personas que tienen base católica. 그래서 카톨릭의 가장 핵심적인 것은 그 신부가 기도를 할 때 그 빵과 포도주가 진짜 예수님의 피와 예수님의 살로 변한다는 그 신학을 갖고 있어요. Lo central de los católicos, del catolicismo, es que cuando el sacerdote reza por este pan y por este vino, ellos tienen la teoría de que realmente este se vuelve el cuerpo, la carne y la sangre de Jesús. 그래서 그 떡을 먹을 때 진짜 예수님의 살을 먹으니까 살 수 있다는 거예요. Entonces, cuando comen el pan, ellos dicen, está comiendo en verdad la carne de Jesús, por tanto que ellos serán salvos. 그 잔을 먹을 때 그 진짜 예수님의 피니까 그걸 먹으면 내가 예수님의 피를 먹었으니까 살 수 있다는 거예요. Y que cuando toman la copa y toman de ese vino, ellos realmente están tomando la sangre de Jesús y que por eso podrán vivir. 그래서 구약 시대 때 교황이 말을 안 듣는 황제가 있으면 당신은 이제 성찬에 못 참여합니다. 그렇게 경고를 했어요. Entonces, en la época antigua, el Papa, cuando se encuentra con un rey o un monarca que es desobediente a la iglesia, entonces le amenaza y le advierte que ya no participará de la Santa Cena. 그러면 어떤 문제가 생겨요? Entonces, ¿qué problema es lo que surge ahí? 황제가 죽으면 그냥 끝나는 거예요. 영생이 없어요. Entonces, si ahí muere el rey, entonces terminó ahí. No hay más vida eterna ahí. Creo que los sacerdotes 왜 그런 게 가능했을까요? 왜 그런 게? ¿Por qué será que fue posible esto? 성경을 본 적이 없어서. Porque nunca vieron o no pudieron acceder y ver la Biblia. 왜냐면 1517년까지 성경은 저희가 잘 아는 것처럼 그리스어에서 라틴어까지만 번역이 돼 있어요. Hasta el año 1517 nosotros sabemos bien que la Biblia estaba solo apenas traducido al griego y al latino. 그리고 그 라틴어로 된 것도 이런 책으로 된 게 아니라 두루마리 같이 돼 있어서 아무도 읽을 수가 없고 특별한 사람들만이 볼 수 있는 기회가 있어요. Y esa escritura en latín no es que estaba impresa así como los libros de ahora,
sino estaban en pergaminos y solo podían acceder personas muy especiales al contenido. 그래서 대부분의 사람은 그 성찬이라는 예식을 통해서 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지를 인식하는 그 방법뿐이 없었어요. Entonces, las personas comunes, solo por medio de participar en la Santa Cena, en la Eucaristía, era la forma en que podían comprender o entender algo sobre Dios y de Jesús. 그걸 도와주기 위해서 그림으로 표현한 거고, 그걸 도와주기 위해서 건축으로 표현해 줬던 거예요. Y para ayudar a ese entendimiento, se expresó en obras de arte como pinturas o en edificios o construcciones. 그런데 문화혁명이 일어나고 사람들의 의식이 변화되고 문서가 만들어지면서 그 다음에 성경이 번역이 되면서 사람들이 보고 듣고 인식하기 시작했던 거예요. Pero avanzó la cultura, hubo un despertar de la mente de las personas y luego ya comenzaron a imprimirse, a traducirse la Biblia, accedieron documentalmente a las escrituras y se comenzaron a tener entendimiento. 그러면서 저희가 아는 이 선교 운동을 통해서 복음이 여러 나라로 퍼지기 시작했어요. Y así como conocemos, entonces por medio de este movimiento de misiones, el evangelio comenzó a expandirse en todo el mundo. 그리고 500년이 흘러서 저희는 2026년을 살고 있죠. Y pasaron de ahí 500 años y hoy estamos viviendo en el año 2026. 저희가 이 종교개혁이 있고 500년이 흘렀는데 또 엄청난 변화가 우리가 경험하면서 살고 있는 시대에 살고 있습니다. Desde la reforma religiosa ha pasado 500 años y estamos en la actualidad y ahora también está ocurriendo y estamos experimentando cambios muy notorios. 제가 지금 하나님의 구원 계획이라는 이 역사관을 가지고 여러분들에게 어떻게 역사를 이해해야 되는지 이걸 설명해 드리고 있는 거예요. Por medio de esto, exponiéndoles el flujo del plan de salvación de Dios, les estoy explicando cómo comprender la historia de Dios. 과거 구약 4,000년에도 전 세계 사람들이 살고 있었어요. En el pasado, en los 4000 años del Antiguo Testamento, las personas estaban por todo el mundo, ¿verdad? 그런데 그때 전 세계에 사는 사람들이 지금 하나님의 구원 계획이라는 이 구약의 이 역사를 이해할 수 있는 사람이 몇 명이나 있었을까요? Pero en ese pasado, en esos 4000 años, ¿cuántos habrán sido las personas que pudieron comprender sobre este plan de salvación de Dios? 저희가 이걸 어떻게 이해할 수 있어요? 구약의 성경이 있고 역사적인 예수님의 증거가 있고 이 많은 믿음의 사람들이 있기 때문에 이 내용을 저희가 정리를 할 수가 있었던 거예요. ¿Cómo hoy en día nosotros podemos entender esto? Es que tenemos en la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la evidencia de la venida de Jesús, tenemos a todos estos personajes bíblicos y por eso podemos entender este flujo. 그래서 구약 4,000년에 어떤 위대한 선지자도 여러분이 갖고 있는 이 지식을 갖고 있지 않다고 말씀드린 거예요. Por tanto, durante esos 4000 años, ningún profeta de este periodo tuvo el conocimiento que hoy tienen ustedes. 또 저희가 2000년 교회의 역사를 보면서 이렇게 역사가 흘러왔다는 것을 신약 성경과 교회의 역사와 이 모든 것을 통합해서 볼 수 있는 사람들이 별로 없었죠. Y este flujo de 2000 años del Nuevo Testamento, no hubo muchas personas que accedieron como lo tenemos hoy, que tenemos el Nuevo Testamento y tenemos todo el trabajo y la era de la iglesia. 저희가 2000년대 이후부터 엄청난 변화를 저희가 겪고 살고 있어요. Luego de los 2000 años, estamos viviendo en un periodo de muchísimos cambios. 저희 지금 앉아서 공부를 하는 것도 줌을 통해서 인터넷을 통해서 그 다음에 이 노트북 깔아놓고 태블릿 깔고 마이크 쓰고 그리고 TV 연결해서 다 이렇게 보고 있죠. Estamos hoy nosotros dando clase, utilizamos Zoom, utilizamos la tablet, utilizamos conectando la tele, tenemos acceso a internet, 2 notebooks, así es, todo el acceso tecnológico.
저희만 쓰나요? 애들도 다 쓰고 있어요. ¿Solo accedemos nosotros? No, hasta los niños acceden. 여기만 쓰나요? 제가 아마존에 갔는데 아마존에 계시는 아마존 그 자동차도 못 들어가는 아마존에도 다 이렇게 쓰고 계세요. Y piensan que solo tenemos nosotros. Yo he visto en Amazonia allá, que en esos lugares donde los vehículos no pueden entrar, ahí tienen también celulares. 500년 전에 우리가 칼빈이나 300년 전에 요한 웨슬레가 대단한 신학자지만 여러분보다 뛰어나지 않으세요. Hablamos de 500 o 300 años atrás, sea Juan Calvino o sea Juan Wesley, no tienen el conocimiento como lo tienen hoy ustedes. 여러분들이 갖고 있는 이런 인포메이션이나 이해도를 갖고 계시지 않아요. No tuvieron ellos acceso a la información que hoy tienen ustedes acceso, ni todo este entendimiento que tienen en el día de hoy. 자, 다시 돌아가죠. 왜 이렇게 빨리 우리에게 인포메이션과 많은 테크놀로지들이 갑자기 이렇게 폭발적으로 발전했을까요? Ahora volvamos otra vez. ¿Por qué será que avanzó en forma explosiva y nos dio el acceso como a la era tecnológica y al internet? 왜냐하면 하나님의 백성들을 지금 이런 것을 통해서 폭발적으로 하나님이 회복하시기 때문에 그래요. Es que Dios está restaurando a sus hijos en forma explosiva por medio de estos instrumentos. 왜냐하면 추수가 끝나가기 때문에 그래요. Es que ya está por terminar la cosecha. 마지막 엄청난 속도로 추수를 완성해 나가고 있어요. En este último tiempo ya está queriendo avanzar a grandes pasos en la última cosecha. 마태복음 24장 14절처럼 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거될 때 예수님이 다시 오신다고 약속하셨어요. Así como dijo en Mateo 24:14, cuando el evangelio del reino de Dios llegue a todos los pueblos, entonces vendrá otra vez el Señor. 제가 말씀드렸죠. 이미 이런 기술적인 내용으로 봤을 때는 들을 사람은 다 들었어요. Yo ya le había comentado que si vemos instrumentalmente hablando, todos ya tienen conocimiento del evangelio, todos ya accedieron al evangelio. 왜냐하면 직접 우리가 사람과 사람이 컨택을 해야 된다면 아직 남았지만 그렇지 않고 우리가 성경을 봐야 되고 예수님이 누구신가를 들어야 된다 그러면 이미 이런 정보나 이런 기술적인 매체로 이미 다 전달됐어요. Bueno, a lo mejor falta que haya un contacto de persona a persona para la transmisión del evangelio, pero si yo o alguien quiere conocer quién es Jesús, quiere acceder a la Biblia, ya tiene todo ahí disponible por medio de estos medios tecnológicos. 제가 500년 전이랑 비교해서 말씀드린 거예요. Le estoy haciendo cuál es la diferencia con lo que era 500 años atrás. 마틴 루터가 혼자 아무리 종교개혁을 외쳐도 사람들의 지식이나 성경을 보는 눈이 떠 있지 않으면 종교개혁이 일어나지 않아요. Aunque Martín Lutero estaba ahí solo, con dolor de cabeza, queriendo hacerle entender a las personas, pero el entendimiento de las personas no tenía ese nivel, entonces no hubiese ocurrido lo que es la reforma religiosa. 지금 예수님이 다시 오시는 재림의 시간이 굉장히 빠르게 진행이 되고 있다는 얘기예요. En la actualidad, este tiempo de la segunda venida de Jesús está avanzando a pasos agigantados. 그래서 어제 이야기를 한 것처럼 그런 남아있는 진짜 복음을 받아야 할 사람들이 가장 복음이 안 된 사람들이 바로 이슬람이랑 이스라엘 사람들이에요. Entonces, como ayer habíamos compartido, quienes en la zona en donde no llega efectivamente, no hay apertura a lo que es el evangelio, es la zona de Islam, Israel. 그래서 저희가 7년 환란과 이제 남아있는 것이 1000년 왕국이에요. Entonces, ahora sobra los 7 años de tribulación y los 1000 años del reinado. 그래서 이 7년 환란 때 본격적으로 아브라함의 육적인 자손들인 이 이스라엘과 아랍 사람들이 주께로 돌아오겠다고 보는 거예요. Entonces podemos ver que durante estos 7 años de tribulación, los descendientes carnales de Abraham, que son Israel y los árabes,
van a volver o convertirse para el Señor. 그리고 예수님의 이 지상에 재림하셨을 때부터 천년왕국이 시작되죠. Y cuando Jesús descienda realmente a esta tierra, de ahí comienza el reinado de los 1000 años. 그때도 계속 천국 복음은 이 하나님의 백성들은 계속해서 구원을 받고 있어요. Y durante ese tiempo también el pueblo de Dios seguirá recibiendo este mensaje de salvación y habrá el proceso de salvación. 그리고 마지막 예수님의 그 심판과 새하늘과 새 땅으로 갈라지죠. Y luego, en el final, por medio del juicio, ya se dividirá, ¿verdad? Lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra y el lago de los... 지금 저희가 살고 있는 신약 시대 2000년 그리고 천년왕국이라는 1000년을 합치면 3000년이라는 시간이 돼요. Entonces, estamos nosotros en la era de estos 2000 años del Nuevo Testamento, y luego si sumamos los 1000 años del reinado que se espera, suman un total de 3000. 합쳐서 우리 구약의 4000년과 신약 시대 2000년 플러스 천년왕국까지 3000년 합치면 7000년이라는 숫자가 나오죠. Entonces, sumando los 4000 años del Antiguo Testamento más estos 2000 años de la era del Nuevo Testamento, más los 1000 años del año milenario que vendría, suman un total de 7000 años. 하나님의 그래서 구원의 완성을 제가 눈으로 볼 수 있는 시대에 살지 않을까 하고 한번 기대해 볼 수 있어요. Entonces, podemos nosotros tener una cierta expectativa de que podemos ver el cumplimiento, la realización del plan completo de la salvación de Dios. 저 어느 시대보다 저에게 주신 복도 크고 도전도 커요. Entonces, en comparación a otras épocas, para nosotros hoy en día es mayor la bendición que estamos recibiendo, pero también mayor es el desafío. 과거 어떤 성도들도 이렇게 지금 성경의 역사를 하나님의 구원 역사를 이렇게 총체적으로 보면서 경험하면서 역사적인 것과 성경적인 내용을 다 같이 이해할 수 있는 시대에 살던 사람은 아무도 없었어요. En el pasado, ningún otro santo del pasado accedió a esta información y fue capaz de ver todo el contenido completo de la línea del tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como hoy nosotros estamos accediendo. 그리고 여러분들이 전쟁을 통해서도 듣지만 일론 머스크라는 그 한 사업가가 그 새들라이트 서비스를 통해서 어떤 나라보다도 더 많은 이 새들라이트 서비스를 전 세계에다 제공해 주고 있어요. Elon Musk. 일론 머스크. Sí, y ustedes conocen, seguramente ven y acceden también a todo contenido de la guerra y todas las informaciones. Hay un gran empresario, Elon Musk, y él utiliza el servicio de los satélites y él está accediendo a una cantidad o está dando servicio para acceder a informaciones. 그래서 그냥 쉬운 얘기로 오늘날 전쟁은 그 데이터 서비스를 위성 통신을 통해서 데이터 서비스를 제공해 주느냐 안 해주느냐에 따라서 전쟁의 결과가 바뀔 수 있어요. Y les puedo decir en forma sencilla de que en el día de hoy una guerra sale victoriosa o no dependiendo de si accede o no a la cantidad suficiente de datos informativos. 그래서 그 약한 우크라이나가 러시아랑 전쟁을 하면서 견딜 수 있는 게 그 서비스를 우크라이나는 받고 있고 러시아는 못 받아요. Ese pequeño estado de Ucrania estuvo soportando esa batalla, esa guerra contra una gran nación como Rusia, es porque ellos sí accedieron a este servicio de datos, pero Rusia no. 그런데 그것이 전쟁에만 쓰이는 것이 아니라 지금 아프리카 같은 경우에도 일론 머스크가 새들라이트 서비스를 통해서 인터넷을 시골 지방까지 다 제공해 줄 수 있다는 거예요. Y esto no solo se utiliza para la guerra, sino que este empresario Elon Musk puede dar incluso servicios ahí en África de acceso por medio del satélite, allá en el último lugar de la campaña de África.
그래서 정부에서 허락만 해주면 요만한 접시를 팔아요. 200불에. 그래서 제가 다음에 기회가 있으면 그 접시를 사갖고 아프리카에 갈 거예요. Y solo si autoriza el Estado, ahí en África, en el Estado, hay un artefacto, Antena. un artefacto que es como una antena, es redondo así como un plato. 그러면- Dice, $200 por ahí está. Y la próxima vez yo quiero comprar y entrar en África. 그러면 우리 같이 갔던 우간다 어떤 시골에서도 그걸 통해서 저희가 이 LTE 4G 서비스를 다 받을 수 있어요. Entonces, el mismo lugar donde nos fuimos de visita la vez pasada en Uganda y en cualquier otro lugar ahí en el confín, voy a poder acceder a un servicio LTE 4G de internet en ese lugar. 왜냐면 우간다 정부에서 들어와서 사업해도 돼 하고 허락을 해줬기 때문에. Es porque el Estado de Uganda ya le autorizó, entra y haz tu negocio. 파라구에서 허락해주면 당장 여러분들 서비스 다 바뀌어요. Si Paraguay les autoriza también el Estado de Paraguay y generalmente que está autorizado, la vida de ustedes va a cambiar. 그럼 저희가 똑같은 거예요. 학교도 이 스타링크인데 스타링크 서비스에 깔아갖고 어디든지 저희가 다 이 서비스를 제공해 줄 수 있어요. Este servicio se llama Starlink, ¿verdad? Y acá la escuela también puede acceder a ese servicio y puede estar comunicándose con cualquier otro lugar. 지금도 수없이 계속 새들라이트를 쏘아 올리고 있어요. Actualmente también está continuamente la conexión satelital. 왜냐면 그걸 이용하면 저희가 지금 복음을 전 세계에 지금 앉아서 10시간 내에 다 전할 수 있다는 얘기예요. Les quiero decir que si utilizamos ese servicio o ese medio, en 10 horas nosotros podemos hacer llegar el evangelio a todo el mundo. 그러면 저희는 할 일이 없겠네요 하고 물어볼 수도 있어요. Entonces se harán la pregunta, entonces no tenemos nada que hacer nosotros. 천국 복음이 모든 민족 가운데 다 증거됐으면 저희는 가만히 기다리고 있으면 되나요? 그러죠. Y van a preguntar, bueno, y si ya llegó todo lo que es el evangelio del reino de Dios a todos los lugares, nosotros tenemos que esperar nomás nuestro tiempo. 그렇지만 예수님께서 우리가 그런 라이프를, 그런 믿음의 섬김을 살아가는 것, 거기에 초점을 맞추고 살아가는 걸 보고 기뻐하신다는 거예요. Pero aquí Dios se alegra, le agrada a Él de que nosotros tengamos esa vida de fe y tengamos nuestra vista hacia Él y dirigirnos por ese camino. 왜냐하면 지금 이 역사표를 보면서 예수님이 지금 이렇게 진행하고 계시는군요 하고 순종함에 따라가는 걸 기뻐하신다는 거예요. Es decir, que veamos nosotros esta línea de tiempo y nos demos cuenta, Jesús está obrando de esta manera y que obedezcamos a su palabra y le sigamos a Él, eso alegra a Dios. 그래서 내가 깨닫는 이 성경, 예수 그리스도, 이걸 우리 교인들에게 또 이 같은 지역에 있는 사람들에게 이 나라 백성들에게 전심으로 나눠주는 걸 보면서 예수님이 기뻐하신다는 거예요. Entonces que yo comparta con todo el mayor esfuerzo mío esta fe que yo tengo, este conocimiento de la Biblia, al Jesús que yo tengo fe, con todo nuestro esfuerzo a las personas de mi entorno, a este pueblo, a esta nación. Ese trabajo es lo que alegra a nuestro Padre Dios. 그래서 이 일곱 절기는 그걸 또 구체적으로 가장 중요한 축제라는 개념을 통해서 우리에게 하나님의 구원 계획을 보여주는 그런 도표예요. Entonces, esto es un plano de cómo nos muestra en forma ejemplar todo este proceso del plan de salvación. Me refiero al ejemplo de las 7 fiestas de Israel. 하나님이 사람을 너무 잘 알고 계세요. Dios conoce muy bien al hombre. 오늘 아무리 은혜를 받아도 내일 되면 또 잊어먹는다는 걸 알고 계세요. Y Él sabe muy bien que hoy, aunque reciba mucha gracia, mañana lo olvida. 그래서 여러 가지 이제 제가 표현한 여러 가지 하나님과 하나님의 구원을 기억하는 기억 장치를 만들어 놓으셨어요. Entonces Él estableció alarmas para recordatorio, para que nos recordemos de Dios en todo tiempo. 그래서 성경을 저희들에게 주셨고요. Por eso nos dio la Biblia.
그리고 저희들에게 이런 절기도 주시고요. También nos dio estas fiestas, 그 다음에 안식일도 주시고요. nos dio día de reposo, 주일도 주시고요. nos dio el día del Señor, 그 다음에 예배법도 주시고요. nos dio reglas o liturgias para realizar cultos, 여러 가지 제사법도 주시고요. nos dio reglas de sacrificios y ofrendas, holocaustos. 그래서 이 모든 것이 예수님과 하나님의 구원의 역사를 기억하게 하는 기억 장치들이에요. Y todo esto son para recordar a Jesús, a Dios, es decir, son instrumentos de recordatorio. 자, 일곱 절기는 여러분들 무조건 외우셔야 돼, 이제. Las 7 fiestas deben memorizarlo sin falta. 제가 하는 게 아니라 예수님께서 모세를 통해서 이건 반드시 기억하고 있으라고 가르쳐 주신 거예요. No es que yo se lo estoy diciendo, el Señor lo dijo a Moisés para que le diga a su pueblo de que esto sí o sí deben cumplir y recordarlo. 그래서 레위기 23장이 저희가 절기장이라고 얘기를 해요. Entonces nosotros al Levítico capítulo 23 se le llama el capítulo de las fiestas. 2절에 보면 너희가 공포하여 성회를 삼을 여호와의 절기는 이러하니라. 그래서 여호와의 성회다고 되어 있죠. 여호와의 절기. Si ven en Levítico 23, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, acá habla de fiestas solemnes de Jehová. 아주 쉬운 숙제는 여러분들이 레위기 23장을 계속 읽으셔야 돼요. Una tarea muy fácil les quiero dar, que es que lean capítulo 23 de Levítico. 자, 그래서 거기에 23장 5절에 1월 14일 저녁은 여호와의 유월절이라고 설명이 되어 있어요. Y si ven en Levítico, ahí en el versículo 5, dice, en el mes primero, en enero, en el mes primero, a los 14 del mes, día 14, es la Pascua de Jehová. 자, 저희 달력 공부했었죠? ¿Recuerdan que estudiamos calendario? 기억하세요? ¿Lo recuerdan? 조금 이따 또 설명해 드릴게요. Sí, le volveré a explicar más adelante. 15일은 무교절이라고 돼 있어요. Y el día 15 habla que se trata de panes sin levadura. 그래서 7일 동안은 무교병을 먹으라고 돼 있고요. Y les dice que durante 7 días deben comer pan sin levadura. 그래서 우리 이름을 적어놨어요. 7가지. Y ahí les anoté el nombre de las 7 fiestas. 다 외우고 계시겠지만 우리 같이 한번 읽어볼까요? A lo mejor ya lo saben de memoria, pero vamos a leerlo juntos. 첫 번째 6월절. Primero, la Pascua. 같이 한번 읽으세요. Leamos juntos. Pascua, panes sin levadura, fiesta de las primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. 자, 이걸 이해하려면 이 이스라엘 사람들 성경에서 해가 질 때가 그 다음 날이에요. 그러니까 지금 6시잖아요. 저녁 6시. 그러면 오늘이 며칠이죠? 11일? 1일. 11일이 아니라 지금 며칠이에요? 12일이에요. Bien, para comprender esto, para los israelitas, cuando ya se atardece, ¿verdad? Para ellos el comienzo del siguiente día. Un ejemplo, ahora son las 6 pasaron ya las 6 de la tarde, ¿sí? Y hoy era el día 11 de marzo, pero pasando las 6 de la tarde para ellos ya es el día 12. 그래서 5절에 14일 저녁은 6월절이다 그랬는데 저희 시간으로 얘기하면 15일인 거예요. Entonces dice en el versículo 5, a los 14 del mes entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es decir, cuando ya habla de la tarde, en realidad ya se refiere al día 15. 성경에 지금 나오는 달력은 최소한 저희가 이제 성경을 이해하려면 3가지 달력이 있다는 걸 이해하셔야 돼요. Bueno, para entender lo que es el calendario dentro de la Biblia,
deben entender simplemente que hay que comparar y existen tres calendarios. 우리 6월절에 있는 것을 1월 15일이라고 지금 얘기를 했어요. 성경에 1월 15일이에요. Entonces, bíblicamente el 15 de enero es el inicio y es la Pascua. 그리고 16일 날이 그 다음에 언니분들 브레드 무교절이에요. Y el 16, día siguiente, es el del pan sin levadura. 그리고 17일이 지금 초실절이에요. Y el 17 es el de las primicias. 자, 이 모든 것은 예수님의 초림과 연결되어 있는 절기예요. Todas estas fiestas están relacionadas con la primera venida de Jesús. 그래서 6월절은 저희가 잘 아는 것처럼 예수님이 십자가에 죽으시는 죽음을 상징해 주는 날이고요. Y como todos sabemos, la Pascua representa el momento de la muerte de Jesús. 그리고 무교절은 예수님이 무덤에 들어가시는 날이고, Y el día del pan sin levadura es el momento en donde Jesús estaba ya en la tumba. 초실절은 예수님이 부활하신 날이에요. Y el de las primicias es el día de la resurrección de Jesús. 그래서 저희가 초실절, 우리는 부활절을 지키고 있어요. Y nosotros estamos celebrando en realidad la Pascua, lo que sería la fiesta de las primicias. 그리고 펜타코스타라는 50이라는 얘기처럼 초실절이 지나서 50일째 되는 날이 저희가 이야기하는 오순절이에요. Y la fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la fiesta de las primicias, es lo que nosotros recordamos como la venida del Espíritu Santo. 그래서 이건 모세를 통해서 이 절기를 주시고 Por medio de Moisés nos ha dado estas fiestas. 정확하게 예수님이 이 봄 절기에 맞춰서 십자가에 죽으시고 부활하신 거예요. Y es Jesús, en coincidencia con estas fiestas de la primavera, Él ha muerto y ha resucitado. 그래서 저희가 정확하게 절기를 이해하는 것이 하나님의 구원의 역사를 이 달력처럼 보면서 이해하는 거예요. Por tanto, que nosotros comprendamos las fiestas nos permite entender exactamente el calendario de la salvación de Dios. 그리고 성령님이 아무 날 아무 때나 오신 것이 아니라 정확하게 오순절날 오신다고 말씀하셨고 오순절날 오셨어요. Y el Espíritu Santo no es que vino en cualquier momento, sino que se anunció que sería en Pentecostés y vino exactamente en la fiesta de 왜냐면 Pentecostés. 오순절부터 4개월 동안이 여름 추수가 시작되는 시작이 오순절부터 4개월간이에요. Entonces, desde Pentecostés, durante 4 meses posteriores, es exactamente el tiempo de la cosecha. 그래서 이 오순절 때부터 영적인 추수, 이방인 추수가 본격적으로 시작되는 것을 가르쳐 주셨어요. Y nos enseña entonces que desde Pentecostés inició efectivamente la cosecha de los gentiles. 영원한 하나님의 성에 꼭 하나님의 백성은 이 절기를 기억하고 지켜라 그러셨죠. Y dijo que el que es pueblo de Dios sí o sí cumpla estas fiestas. 그래서 봄절기를 통해서 예수님의 초림의 목적을 이루셨어요. Entonces, por medio de las fiestas de primavera, ya se ha cumplido lo que es la primera venida de Jesús. 그리고 정확하게 오순절날 성령님이 오면서 교회가 시작이 됐어요. Y exactamente en tiempo de Pentecostés vino el Espíritu Santo y comienza la iglesia. 그래서 저에게 남은 것이 뭐죠? 예수님의 재림이에요. Entonces, ¿qué es lo que nos sobra a nosotros? Es la segunda venida de Jesús. 그래서 예수님의 재림은 가을절기 나머지 세 가지랑 연결된다는 거예요. Entonces, que la venida de Jesús, ¿cómo vamos a entenderlo? Que ahora resta que se cumpla todo lo que es las fiestas de otoño. 그래서 나팔절에는 하나님의 백성들을 모아서 이제 한 해의 추수를 정리하는 걸 준비하고 있어요. Entonces, en el tiempo de la fiesta de las trompetas, dice que va a juntar a su pueblo. 가을절기인데 저희가 이 가을절기는 바로 하나님의 백성들이 다 모아지고 정리되는 시간들이에요. Entonces, estamos hablando de ya
fiestas de la estación de otoño. Entonces en esta primera, que es de las trompetas, será el tiempo en donde se junte y se reorganice al pueblo de Dios. 그래서 나팔절에는 예수님의 이 공중 재림, 그 성도들의 들림 받는 랩처랑 연결된다고 봐요. Y entonces el tiempo de la fiesta de las trompetas está conectado, relacionado con la venida en el cielo del Señor y el arrebato y la subida de su iglesia junto a Él. 그리고 성경의 7월 11일에는 속죄절날을 저희가 그 7년 환란 기간이라고 봐요. Y lo que aparece como el periodo fiesta de la expiación, nosotros lo relacionamos con los 7 años de tribulación. 그리고 장막절, 초막절을 천년 왕국 기간이라고 볼 수 있어요. Y la fiesta del tabernáculo podemos relacionarlo, se lo relaciona con el reinado milenario. 이 세 가지 절기가 아직 남아 있는데 그래서 예수님의 재림이랑 직접적으로 연결된다고 보는 거예요. Es decir, restan estas 3 fiestas y están relacionadas directamente con la segunda venida de Jesús. 그래서 저희가 이걸 이해하려면 유대인의 달력 시스템을 이해하셔야 돼요. Y para comprender esto hay que entender el sistema del calendario de los judíos. 첫째는 저희가 갖고 있는 일반 태양력, 그래서 첫 번째는 우리가 쓰고 있는 태양력을 얘기하는 거예요. Entonces, ustedes van a ver en su material también. La primera fila, ¿verdad? Es el calendario solar que nosotros tenemos. 그리고 지금 성경에서 쓰고 있는 달력은 출애굽, 우리 6월절을 기준으로 출애굽기 12장에 여호와 하나님께서 모세에게 새로운 달력을 만들어라 그래서 성경의 달력은 출애굽기 12장부터 나오는 거예요. Y la segunda fila es lo que Jehová Dios le dijo a Moisés, ya teniendo como inicio, como punto de partida la Pascua de esa época en Éxodo, capítulo 12, dijo el Señor, a ustedes se le dará un nuevo calendario. 그런데 이 재밌는 거는 이거는 음력, 달을 기준으로 했기 때문에 음력을 만들어 갖고 성경의 1월 달은 우리 태양력의 3월과 4월 중간에 껴 있어요. Pero lo que sabemos y lo interesante es que esto está basado con la luna, con el calendario lunar. Entonces, el primer mes que se refiere ahí en el calendario bíblico está entre marzo y abril de nuestro calendario actual. 그래서 쉽게 이해하려면요, 우리 부활절이 언제죠? Para entender en forma sencilla, ¿cuándo es la Pascua para nosotros? 부활절, 이번에는 부활절이 언제예요? 4월? 4월 첫 3일인가? 자, 중요한 거는요, 우리의 부활절은 초실절이라 그랬죠? Aquí lo importante es que la Pascua lo recordamos en la fiesta de las primicias, dijimos, ¿verdad? 성경의 1월 17일이에요. Entonces, en la Biblia, ese es el 17 de enero. 그래서 우리의 부활절은 우리의 달력으로는 3월과 4월 달, 3월, 4월 사이에 항상 3월 아니면 4월에 있어요. Es por eso que la Pascua para nosotros, que es el inicio de ellos, está siempre entre marzo y abril en nuestro calendario. 중요한 것만 이제 여러분들에게 우리 성경의 1월 달을 니산월 또는 아비벌이라고 얘기를 해요. Otro importante, al primer mes del calendario bíblico se le llama Nisan o Abib. 그런데 또 이스라엘 사람들은 성경의 달력 말고 자신들이 농사 때 일상생활에 쓰던 달력이 있었어요. Pero acá lo interesante es que aparte del calendario bíblico, los judíos tenían un calendario que usaban para su agricultura, o sea, para su día cotidiano. 그래서 저희가 출애굽기 12장 이전에는 그 달력을 썼다고 보는 거예요. Entonces, 12장. 출애굽기 12장에 새로운 달력을 만들려고 그랬으니까 그 전에 쓰고 있었던 달력이 있다는 얘기예요. Entonces, lo que quiero decirle es que en el capítulo 12 de Éxodo, el Señor le dio un nuevo calendario. Entonces, antes de eso significa que tenían otro calendario.
그래서 그 사람들이 원래 쓰던 것도 달을 중심으로 한 태음력이었기 때문에 그거를 저희가 성경의 1월달이 이 사람들의 밀력의 7월달이라는 그런 거예요. Pero ellos entonces, antes de eso, tenían su propio calendario. Y ese calendario también estaba basado en la luna. Entonces, el primer mes que te dice en el calendario bíblico, en ese entonces para ellos era el séptimo mes. 그래서 세 가지 달력을 여러분들이 이해하셔야 돼요. 아, 머리 아프죠? Entonces, ustedes deben entender 3 calendarios. Les duele la cabeza, ¿verdad? 중요한 거는 하나님께서 하나님의 절기를 만들어주면서 달력을 새롭게 만들어주셨다. Aquí lo importante es que Dios ha establecido sus fiestas y para ello ha establecido un nuevo calendario. 그래서 일상생활에 뭐 농사를 중심으로 달력을 만들던 그게 중요한 게 아니라 이제 예수 중심으로, 예수님 중심으로 달력이 만들어졌다는 거예요. Claro, ya no es importante que ellos tenían un calendario para su vida cotidiana, ¿verdad? Sino acá lo importante es que Dios ha creado un nuevo calendario donde tienen como centro a Jesús. 그래서 저희가 절기는 예수님이 만들어주신, 하나님이 만들어주신 달력을 통해서 이해할 수 있어요. Entonces, las fiestas lo vamos a comprender por medio del calendario creado por el propio Dios. 전혀 어렵다고 생각하지 마세요. 왜냐면 우리 어린 학생들이 학교에 들어가서 처음에 배우는 거, 우리 시계 보는 거, 달력 보는 거 이런 거 배우잖아요. No lo piensen que es algo complicado. Ustedes saben que nuestros pequeños niños entran en la escuela y ahí recién se les enseña cómo ver los días del mes, la semana y cómo poder entender la hora del reloj. 처음에 학교 다니면서 이 요일, 날짜, 연도, 시계 이런 거 보면 되게 어렵다고 생각해요. Entonces cuando los niños mismos, cuando por primera vez entran en la escuela y ahí se les enseña cómo ver los días de la semana, los años, los meses, la hora del reloj, para ellos es dificilísimo. 왜냐면 어린 애들은 그걸 왜 배워야 되나 이해할 수 없는 세상에서 살았었죠. Es que los niños van a decirte, ¿por qué tenemos que aprender esto, verdad? Estamos en este mundo y ¿por qué debemos entender este sistema? 아침에 해 뜨면 밥 먹고 나가서 하루 종일 놀다가 집에 들어오면 돼요. Para ellos, los niños, al despertarse a la mañana, tienen que comer algo cuando sale el sol, jugar todo el día y cuando oscurece volver. 지금 죄송한데 우리 딸이 있는데 얘한테 지금 세계 정세가 어떻고 지금 중동에서 일어난 전쟁이 어떻고 일론 머스크의 뭐 이런 거 설명은 제가 이해할 수 있겠어요? Me van a disculpar, ahí tenemos a nuestra niña. Supongamos que yo le comienzo a hablar sobre el flujo mundial económico actual, las guerras del Medio Oriente, este comerciante Elon Musk. ¿Será que me va a entender? 똑같은 거예요. 저희가 이제 하나님의 나라, 하나님의 역사를 예수님 중심으로 보려면 성경에서 만들어준 이 달력을, 이 절기를 이해를 해야 하는 거예요. Es lo mismo para nosotros. Para ahora comprender lo que es el reino de Dios, nosotros debemos aprender el calendario de la Biblia y las fiestas de la Biblia. 그런데 여러분들이 몇 년 동안 공부를 했기 때문에 처음 듣는 말씀이 아니라 들으면서 정리가 되실 거예요. Pero como ustedes ya están estudiando ya hace tiempo, no es un contenido nuevo para ustedes, sino que ahora con esto les ayudará a ordenar su conocimiento. 일단은 무조건 외워두세요. Pero lo importante ahora, a primera mano, memoricen nomás. 그래서 제가 하나씩 같이 나누면서 설명해 드릴 거예요. Entonces, uno a uno vamos a compartir y voy a darles las explicaciones. 재밌으시겠죠? Será divertido, ¿verdad? 기도하고 마치도록 하죠. Vamos a orar y vamos a terminar. 하나님 참 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias. 저희가 하나님의 이 일곱 절기를 함께 나누고 있습니다. Estamos compartiendo, Señor, estas 7 fiestas que nos has dado tú, Señor. 이 과정을 통해서 하나님의 나라와 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 허락해 주시옵소서. Y por medio de este proceso, permítenos tener la sabiduría de entender y discriminar lo que es el reino de Dios. 어느 시대보다도 엄청난 지혜와 명철을 저희 가운데 허락해 주셨습니다.
Tú nos has dado, en comparación a otros tiempos, una cantidad impresionante de sabiduría y conocimiento. 예수님 중심으로 일어나는 이 놀라운 구원의 역사를 총체적으로 볼 수 있는 지혜 허락해 주시옵소서. Así que permítenos, Señor, una sabiduría capaz de ver todo lo que te tiene a ti, al Señor Jesús, como centro en forma completa. 그래서 예수님 오시는 그 길을 예비하는 신실한 예수님의 신부들로 서게 하여 주시옵소서. Así que permítenos ser fieles novias que esperan tu venida, Señor. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘.